जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा आधुनिक ओडिया वर्णमाला विषय रे। जो एबे चली आ जो वर्णमाला गुड़िक आम पढ़ुचु आम बुझुचु से वर्णमाला विषय रे आम जानिबा। वर्णमाला जानिबा पूर्वरु आम वर्ण को जानी था। वर्ण को जानिबा पूर्वरु ध्वनि को मध्य जानिबा को पड़ी थाए। जे ध्वनि को मध्य जानिबाकू पड़ी थाए। ताहले प्रथमे देखिबा ध्वनि कहिले कौन बुझु। प्रत्येक मनुष्य प्रभातर सज्जा त्याग ठारू ला रात्रिर सज्जा ग्रहण पर्यंत नाना प्रकारर शब्द शुणिबाकू पाई थाए। प्रकृतिर राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होई थाए। बुझी होची एवं मनुष्यर मध्य गोटे ध्वनि रही। काई को अतीत कालरू मानव निजर मुख निःसृत ध्वनि साहाଯ୍ୟରେ तार भावर प्रकाश करिथाए, भावर आदान प्रदान करिथाए। एपरि भावरे विभिन्न पशु पक्षी मध्य तांकर ध्वनि माध्यमरे ही तांकर भाव को से माने प्रकाश करिथांती। किंतु गोटे मनीष होछि व्यापक, तार अर्थबोधक नुही। सुतरा एथरो आमे जानिला जे ध्वनि होछि गोटे प्रकारर वाद नाद बा शब्द। बुझी होछि ध्वनि हैला गोटे प्रकारर नाद बा शब्द। देख मुखरु निःसृत एवं भाव प्रकाश करुवा ध्वनि समूह हेउछि भाषा। केमिति जदि आम मुखरु जो बाहरुछि एवं निःसृत भावरे आमे कहि पारुछु एवं किछि ध्वनि जो सृष्टि हेउछि से ध्वनि हेउछि भाषा। भाषा मध्य भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। आमे जानिछु आम जो भाव प्रकाश करुछु से भाषा द्वारा ही आमे भाव प्रकाश करुछु। जणे इंग्राजी जानिछि तार इंग्राजी भाषा रे से तार ज्ञात अछि, से इंग्राजी भाषा रे से तार भाव को परिप्रकाश करुछि, भाव को आदान प्रदान करि पारुछि। ठीक से भली भाबरे ओडियार मध्य स्वतंत्र स्थान अछि। ओडिया भाषार मध्य जे ओडिया भाषा जानिछि ओडिया भाषा माध्यम रे तार भावर आदान प्रदान करुछि। बुझी होछि एथरो आमे जानिला ध्वनि हेउछि कोन को एक प्रकारर वाद एक प्रकारर नाद बा शब्द। बुझी हैला। तापरे आमे देखिबा वर्ण। ध्वनि जानि पारबा परे वर्ण विषय रे आमे जानिबा। वर्ण हेउछि ध्वनि मानकर लिखन रूप। वर्ण कोन? वर्ण हेउछि ध्वनि मानकर कोन लिखन रूप। बुझी हैला। जे तो यह लेखि थाउ तार अन्य नाम मध्य लिपि लिखन संकेत होइथिबारु तार अन्य नाम कोन लिपि। आमे जानिछु तार अन्य नाम कोन लिपि। बुझीला। ए वर्ण गुड़िक आमे लेखि थाउ नहीं देख लिखन पद्धति होइथिबारु तार अन्य नाम कोन लिपि। बुझीला। तार अन्य नाम कोन होइथे लिपि। बुझी पारल। ठीक से भली भाबरे वर्णर अन्य नाम मध्य ए वर्णर अन्य नाम कोन ताकू लिपि बोली कहि थाउ एवं अन्य नाम ताकू अक्षर बोली मध्य कहि थाउ। कोन बोली कहि थाउ लिपि नहले अक्षर बोली मध्य कहि थाउ। बुझी हैला। हो तापरे एबे देखिबा आमे वर्णमाला। समस्ते जानिलो लिपि वर्ण। एबे देखिबा आमे वर्णमाला विषय रे। वर्णमाला कहिले जो वर्ण गुड़िक आम कहबा जो
ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ସଜ୍ଜାୟିତ ହୋଇ ତା ଧାରା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଅଲଗା ଏବଂ ତାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ନାଇଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ଯେନ୍ଟାକି ଅକ୍ଷର, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି 26ଟି। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କେତୋଟି? 26ଟି। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର 26ଟି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କେତୋଟି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି 49ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କେତୋଟି? 49ଟି। ବୁଝିହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି 49ଟି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେଇ ସମୁଦାୟକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛି। 49ଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ। ଅ ଠାରୁ ଔ, ଅ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 49ଟି କ'ଣ ରହିଛି? ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସଜ୍ଜିତ ହିସାବରେ ଅଛି। ଯାହାଠି ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 49ଟି ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 49ଟି ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ନୁହେଁ? 49ଟି ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେମିତି କେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ଏଇଠାରେ କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତୋଟି? ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା 38ଟି। କେତୋଟି? 38ଟି। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା 11ଟି। ଟୋଟାଲ ମିଶିଗଲେ ହେଉଛି 49ଟି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଭିତରୁ ସେଇ ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି। କାହିଁକି ଦେଖିଲ? ଦେଖ, ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଅଛି 8ଟି। ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧ୍ୱନି ରହିଛି 8ଟି। ଏବଂ କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଧ୍ୱନି ରହିଛି 32ଟି। ବୁଝିହେଲା? ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 40ଟି। ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 40ଟି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? 2 ଭାଗରେ। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ?
ବୁଝି ଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝି ଥାଉ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନଥାଉ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନଥାଉ। ଦେଖ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନଥାଉ। ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉନଥାଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନୋଟ୍ କପିରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ଅ ଆ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ। କେତୋଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 11ଟି। ମନେ ରଖିଥାଅ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ପୁଣି ସେଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହର୍ଷସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ବୁଝିହେଲା? ହର୍ଷସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ହର୍ଷସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା? ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ହର୍ଷସ୍ୱର ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ତାହେଲେ ହର୍ଷସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହର୍ଷସ୍ୱର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ କହିଲ? ଦେଖ ହର୍ଷସ୍ୱର କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ହର୍ଷସ୍ୱର ବା ହର୍ଷଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ଆମେ ହର୍ଷସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କ'ଣ ହର୍ଷସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ? ଅ ହର୍ଷ ଇ ଅ ଇ ଉ ରୁ। କ'ଣ? ଅ ଇ ଉ ରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହର୍ଷସ୍ୱର। କେମିତି ହର୍ଷସ୍ୱର ହେଲା? ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କମ୍ ସମୟ ହେଲା। ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ହର୍ଷସ୍ୱରର ସମୟ କମ୍ ନେଇଥାଏ, ଅଧିକ ନିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ କୁହାଗଲା ହର୍ଷସ୍ୱର। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? ଦୀର୍ଘସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କହିଲେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ହର୍ଷସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କ'ଣ? ଆ ଦୀର୍ଘ ଇ ଦୀର୍ଘ ଉ ଏ ଐ ଓ ଔ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତୋଟି ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଯାଉଛି? 7ଟି। କେତୋଟି ଦୀର୍ଘସ୍ୱରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା? 7ଟି ଦୀର୍ଘସ୍ୱରରେ ଯାଉଛି ଆଉ 4ଟି ହର୍ଷସ୍ୱରରେ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ମୋର ଆଶା। ହର୍ଷସ୍ୱର ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବୁଝିପାରିଲ? ହର୍ଷସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 11ଟି। ବୁଝିହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 11ଟି। କିନ୍ତୁ ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8ଟି। ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି?
आठटी कौन कौन तार ध्वनि संख्या एबे आमे देखिबा आठटी मध्यरु कौन कौन तार ध्वनि संख्या गुड़िक प्रथमे आमे जानिबा कहलो कौन कौन अ आ इ उ ए ओई ओ औ कौन अ आ इ उ ए ओई ओ ओ केतोटी आठटी केतोटी संख्या हला आठटी तार ध्वनि संख्या हेउची आठटी बुझिला आठटी स्वर ध्वनि मध्यरु अ इ उ हेउची हसस्वर ध्वनि एवं आ ए ओई ओ औ होउची दीर्घ स्वर ध्वनि बुझिला उच्चारण रे हसठर स्वर ठारो दीर्घ स्वर रे अधिक समय लागि थाए आउ एथरु आमे हस स्वर एवं ओई आउ औ आउ दुईटा रहिला ओई आउ औ देख कोन अछि एठारे ओई अछि और अछि केमिति ओई औ हेछि आमे ताकू संधि विच्छेद करिले जानी पारिबा अ प्लस इ स्वर वर्ण संगे स्वर वर्ण मिसी जाइछि तो कोन होइछि ओई हेछि बुझिला ना नाही अ जोग इ कोन हबो ओई हबो संधि अछि ठीक सेमिति औ केमिति हबो अ प्लस उ कोन हबो औ हबो अ प्लस उ औ होउछि जेहेतु से कोन करिछि दुईटी को संयुक्त करिछि दुईटी को से मिसेइछि मिलेइछि जहा फल रे अन्य एक स्वर वर्ण सृष्टि होइछि बुझिला ना नहीं तेणु ताकू कोन कुहा गला तेणु ओई ओई आ औ को संयुक्त स्वर बोली कुहा गला बुझिला ओई आ औ को कोन बोली कुहा गला संयुक्त स्वर बोली कुहा गला ताकू कोन कुहा गला ओई आ औ को संयुक्त स्वर ताकू कोन कुहा गला ए दुईटा को संयुक्त स्वर बा संध्य स्वर बोली कुहा गला देख ताकू कोन कुहा गला संयुक्त स्वर बा कोन संध्य स्वर बुझिला ताकू संयुक्त स्वर बा संध्य स्वर बोली कुहा गला हो तापरे एबे आमे देखिबा कोन कोन देखिबा तापरे एबे आमे जानिबा स्वर वर्ण विषय समस्त जानी गल स्वर वर्ण होइछि दुईटा श्रेणी रे विभक्त करा गला हस स्वर दीर्घ स्वर हस स्वर कहिले अल्प समय उच्चारण समय अल्प समय लगी थाए कम समय एवं दीर्घ स्वर कहिले स्वर वर्ण अपेक्षा दीर्घ स्वर उच्चारण अधिक समय नहीं थाए तेणु करिकि ताकू कहा गला बुझिला ना नहीं तापरे आउ कोन अछि अ ठारू अ पर्यंत जो 11टी स्वर वर्ण रहिछि किंतु तार ध्वनि संख्या रहिछि 8टी संयुक्त संयुक्त स्वर बा संध्य अक्षर काहाकू कहा गला ओई आ औ को काहे कि कहा गला दुईटा स्वर वर्ण मिलन रे ओई ओ औ सृष्टि हेउछि जहा फल रे ताकू संध्याक्षर बा संयुक्त स्वर बोली कहा गला स्वर वर्ण विषय समस्ते भल भाव जानिथिबो एवं दिया जाइछि देखि समस्ते निजर कॉपी रे कोन करिवो नोट करी लिखि दे थाओ जहा फले तुमर बहुत उपयोग रे आसीबो देख स्वर वर्ण अच्छे एठारे मु दे देछि नोट मध्य दे देछि समस्त आराम से कॉपी रे नोट माध्यम रे लिखि पारिथिबो लिखिबो एवं जानिबो बुझिला हो तापरे एबे आमे देखिबा व्यंजन वर्ण एबे आमे देखिबा व्यंजन वर्ण कहिले कोन प्रथमे जानिबा आमे व्यंजन वर्ण कहिले कोन बुझु
ବା କ'ଣ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଗଲା କାହାକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଦେଖ କାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି 38ଟି କୋଉଠାରୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କେତୋଟି 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 32ଟି ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି 32ଟି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଏବେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 32ଟି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ଧ୍ୱନି କ ହେଲା ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ ଜ ଝ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ନେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ତାପରେ ଆସିଲା ଜ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଜ ଜ ର ଳ ଲ ୱ ସ ହ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି 32ଟି ଅଛି ତାର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି 32ଟି ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କାହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି 32ଟି ରହିଛି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷ ବୋଲି ଅଛି ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ କ୍ଷ ତ୍ର ଜ୍ଞ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ଷ 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 କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କ୍ଷ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଏକ କ'ଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ୍ଷ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହିଁକି କେମିତି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୋଗରୁ ସେ କ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେମିତି ଦେଖ କ ପ୍ଲସ୍ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ କ ଯୋଗ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ କ'ଣ କ କ୍ଷକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ କ ଯୋଗ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ କ୍ଷ ହବ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ କ ଯୋଗ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ କ'ଣ ହବ କ୍ଷ ହବ ତେଣୁ କରିକି ଏହା ଏକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ବହୁ ବ୍ୟାକରଣିକ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିସାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଉ ବା ଗଣନା କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ବୁଝିହେଲା ଯେନ୍ତାକି ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ରହିଲା ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ
ताको जो विभागीकरण करा जायछि वर्गरे गला गोटे वर्गरे जाउछि आ गोटे आ अवर्गरे जाउछि। प्रथमे आमे देखिबा वर्ग व्यंजन। प्रथमे आमे देखिबा वर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन कहिले कौन बुझु देख व्यंजन मानक मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25 टी वर्ण स्पर्श वर्ण अछि हला। क ठारू ए जो म पर्यंत केतोटी स्पर्श वर्ण रहिछि 25 टी स्पर्श वर्ण रहिछि बुझिला ना नहीं। जहा फल रे ए गुड़िक उच्चारण समय रे जो क ठारू म पर्यंत उच्चारण समय रे कौन होता है जिह्वार अग्र मध्य ओ मूलर साहाय्य नहीं आम जो जीभर कौन अग्र मध्य मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत ओ अष्ट आदि को स्पर्श करने को पड़ी थाए अठ को स्पर्श करने को पड़ी थाए तेणु करिकी ताकू कौन बोली को स्पर्श वर्ण मध्य कही थाउ एवं ए स्पर्श को स्पर्श वर्ण को वर्ग वर्ण भाग रे नामित करा परिचित करा ए स्पर्श वर्ण गुड़ी को 5टी वर्ग बा श्रेणी रे होइथिबारु ताकू वर्ग वर्ण बोली कहागला। ए जो स्पर्श वर्ण गुड़िक अछि से स्पर्श वर्ण 5टी वर्ग बा केतोटी 5टी वर्ग बा 5टी श्रेणी रे बुझेला ना नहीं विभक्त करा जाइथिबारु ताकू वर्ग वर्ण बोली कहागला। 5टा श्रेणी रे विभक्त करा जाइथिबारु ताकू कोन कहागला वर्ग वर्ण बुझेला। कौन से स्पर्श वर्ण गुड़े को जो 5टी श्रेणी रे क ख ग घ व छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म 5टी श्रेणी रे विभक्त करा गला। से गुड़ी हेउची कौन कौन क वर्ग प्रथम रे आसला क वर्ग द्वितीय रे आसुची च वर्ग तृतीय रे आसुची ट वर्ग चतुर्थ रे आसुची त वर्ग पंचम रे आसुची प वर्ग ताहाकू क च ट त प कहा जाए एवं ए कचट तप को 5टी वर्ग रे विभक्त करा जायछि। केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि 5टी वर्ग रे विभक्त करा गला तेणु करिकी ताकू वर्ग वर्ण नाम रे परिचित हैला सी बुझिला। आउ जो रहिला अवर्ग व्यंजन 5टा रहिला वर्ग आउ रहिला आउ जहा सबु रहिला ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13टी ना नहीं एटा जदि 25टी हैला 38 रु पले गला 25टी आउ रहिला 13टी आउ 13टी जो वर्ण गुड़ी रहउची से ताकू कहा गला अवर्ग व्यंजन ताकू कहा गला अवर्ग व्यंजन जो ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13टी अवर्ग व्यंजन रे विभक्त करा गला बुझिएला। काहे कि अवर्ग व्यंजन रे विभक्त करा गला आमे परे देखिबा आगो से वर्ग व्यंजन विषय रे जानिबा एवं से वर्ग व्यंजन को स्पर्श वर्ण बोली काहे कि कहा गला से विषय रे मध्य आमे जानिबा। स्पर्श वर्ण काहे कि कहंती प्रथमे मु कहिबी स्पर्श वर्ण कहबार तात्पर्य जे कौन कारण ए गुड़िक उच्चारण करने समय रे जीभर अग्र मध्य बा मूल साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत ओ अष्ट को स्पर्श करने को पड़ी थाए तेणु करिकी ताकू स्पर्श वर्ण बोली कहागला। यह को 5 श्रेणी रे विभक्त 5टी वर्ग रे विभक्त होइथिबारु ताकू वर्ग व्यंजन मध्य कहागला। कौन क च ट त प एमति कि 25टी वर्ण स्पर्श वर्ण बा वर्ग वर्ण भाव रे नामित होइछि। कौन देख प्रथम वर्ग हेउछि क च ट त प प्रथम वर्ग कौन क च ट तप द्वितीय वर्गर द्वितीय वर्ण ख च ठ थ फ ख च
ଠ ଥ ଫ। ଏବଂ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଗ ଜ ଡ ଦ ବ। ଏବଂ ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଘ ଝ ଢ ନ ଭ। କ'ଣ? ଘ ଝ ଢ ନ ଭ। ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ୱ ଜ୍ଞ ଣ ନ ମ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଛି କ ବର୍ଗ କାହିଁକି ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ କଚଟ ତପ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ କ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କ ଖ ଗ ଘ ୱ। କାହିଁକି ସେମାନେ କ ବର୍ଗରେ ଗଲେ? ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ପଛ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି କଣ୍ଠ ବା କମଳ ତାଳୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟିକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହାକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କ ଠାରୁ ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହିଁକି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କ ଅଛି ବୋଲି? ନାହିଁ, କ ଅଛି ବୋଲି କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ପଛ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି ଆମ ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ବା କମଳ ତାଳୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? କଣ୍ଠ ବା କମଳ ତାଲୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟିକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ କରିକି କ ଠାରୁ ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କ ବର୍ଗରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଚ ବର୍ଗ। ଚ ବର୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ? ନାଇଁ, କାହିଁକି ଚ ବର୍ଗରେ ସେ ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। କାରଣ କ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଚ ବର୍ଗରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି ତାଳୁକୁ ଲାଗେ। ତାର ଆଗ ଅଂଶଟି ଉପରକୁ ଉଠି ତାଳୁକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟିକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ପଛ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି କଣ୍ଠ ବା କମଳ ତାଳୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି ତାଳୁରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ ବର୍ଗ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ ବର୍ଗ। ଟ ବର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଗଲେ? ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। କାରଣ ଏହି ଟ ବର୍ଗରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶ ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଥାଏ? ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟିକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା। ମୂର୍ଦ୍ଧା ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶଟି ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଆସି ଲାଗିଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆମର ତ ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ଏ ତ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶ ଉପର ଧାଡ଼ି ଦାନ୍ତର ମୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଜିଭର ଆମ ଆଗ ଅଂଶଟି ଉପର ଧାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେଇ ମୂଳରେ ଯାଇ ଲାଗି ରହିଥାଏ।
ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ କ'ଣ ଦନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଦନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ବା ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପ ପ ବର୍ଗ। ପ ବର୍ଗରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ ଫ ବ ଭ ମ। ବୁଝିଲା? ପ ବର୍ଗରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ ଫ ବ ଭ ମ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଖ କାହିଁକି ପ ବର୍ଗରେ ସେମାନେ ଗଲେ? କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଦୁଇ ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଲାଗିଥାଏ ସହିତ ଲାଗେ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଦୁଇ ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିଥାଏ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦୁଇ ଓଠଟା ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଆମ ଦୁଇଟା ଓଠ କ'ଣ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ କୁହାଗଲା ଓଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଓଷ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ତାର ମୁଁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ତମର ନୋଟ୍ କପିରେ ଲେଖି ମନେ ରଖ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ 13ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ 13ଟା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ? କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅଲଗା ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଯେଉଁ 13ଟା ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 13ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଧା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା ସହିତ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ? 6ଟା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯିବ ଜ, ୟ, ର, ଳ, ୱ, ଜ, ର, ଳ, ଲ, ୱ। କେତେଟା ରହିଲା? 6ଟି। ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା କ'ଣ? ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। 6ଟା କ'ଣ? ଜ, ର, ଳ, ଲ, ୱ। ଜ, ୟ, ର, ଳ, ୱ। 6ଟା। এই 6ଟା ରହିଲା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ। ବୁଝିହେଲା? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ? କାରଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ଦେଇଥାଏ ଦେଖିବା। ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତସ ଆଉ ହ। କ'ଣ କ'ଣ? ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତସ। এই ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। এই ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି
ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ? ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତସ, ହ ଏ ଚାରୋଟି କ'ଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରହିଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହା କ'ଣ? 6ଟି ରହିଲା। ବର୍ଗ୍ୟଜ, ୟ, ର, ଳ, ଳ, ୱ ଏଇଟା ରହିଲା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ତାକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଗଲା। ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତସ, ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ 2ଟା ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଯାହାକି ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାକୁ ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କେତେଟା ରହିଛି? ଆଉ 3ଟି ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାହିଁକି ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା ଜାଣିଛ? ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର କିମ୍ବା ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ କୁହାଗଲା ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା? ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ଆଉ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦ। ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତା ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ହେଲା? କ'ଣ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଆମ କ'ଣ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦ। ତୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟମାଷ୍ଟ୍ର ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ବୁଝିହେଲା? ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, এই ଯେଉଁ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଅଘୋଷ? এই ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ବାଟେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର ବାଟେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ନିଷ୍କର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କ'ଣ କେମିତି ଯିବ? ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି। ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର କ'ଣ ରହିଥାଏ? ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ରହିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ରହିଲା ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ପରେ
आउ रही प्रथम एवं द्वितीय जो कहूँ कौन कौन प्रथम द्वितीय अच्छी प्रथमे देखा प्रथम कौन कौन अच्छी देखा प्रथम अघस्व ध्वनि गुड़िक कौन कौन अच्छी देख क अघस्व ध्वनि कहले मु कही प्रथम और द्वितीय ध्वनि होची अघस्व ध्वनि से ध्वनि गुड़िक फुसफुस रु निर्गत वायु स्वतंत्र बाटे बाहर को आसवा बेले स्वरतंत्रिक निष्कंप अवस्था रही था से कंपित हो उठी न थाए जे आम स्वरतंत्री बाटर जो ध्वनि गुड़िक स्वरतंत्र बाट दे आसी थाए ताहा कौन होता है निष्कंप अवस्था रही था से कंपित हो उठी न थाए कौन प्रथम वर्गर प्रथम एवं द्वितीय ध्वनि गुड़िक से प्रथम वर्गर प्रथम एवं द्वितीय ध्वनि गुड़िक से उच्चारण करने समय निष्कंप अवस्था रही थे कंपित हो न थाए तेणु करिकी से ध्वनि गुड़ी को अघस्व ध्वनि भाव में आम कही था कौन कौन देखा प्रथम एवं द्वितीय प्रत्येक वर्गर प्रथम एवं द्वितीय कौन कौन देख क ख च छ ट ठ त थ प आउ फ यहाँ है कौन प्रथम एवं द्वितीय बुझीला प्रथम एवं द्वितीय ध्वनि हिसाब से गुड़िक उच्चारित है तापरे नेक्स्ट देखिबा अघस्व ध्वनि परे रही सघस्व ध्वनि सघस्व ध्वनि सघस्व ध्वनि कहले कौन बुझू प्रति वर्गर तृतीय चतुर्थ और पंचम ध्वनि हेउछि सघस्व ध्वनि प्रति वर्गर प्रथम द्वितीय और पंचम ध्वनि हेउछि सघस्व ध्वनि कहले कौन बुझू आम प्रथमे देखिबा सघस्व ध्वनि कहले कौन बुझू है सघस्व ध्वनि कहले ए गुड़िकर उच्चारण समय रे स्वरतंत्री कंपित हो उठे बुझीला अघस्व ध्वनि उच्चारण समय रे स्वरध्वनि कंपित हो उठे नहीं किंतु सघस्व ध्वनि समय रे उच्चारण समय रे कौन हो उठे कंपित हो उठी थाए बुझीला तेणु करिकी ताकू सघस्व ध्वनि बोली कहा जाए थाए से 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 सघस्व ध्वनि गुड़िक कौन कौन प्रत्येक वर्गर कौन तृतीय चतुर्थ पंचम ध्वनि हेउछि सघस्व ध्वनि प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम ध्वनि हेउछि प्रथम वर्गर प्रत्येक वर्गर प्रथम एवं द्वितीय ध्वनि हेउछि अघस हेले सघस कौन हम सघस हेब तृतीय चतुर्थ पंचम बुझीला तृतीय चतुर्थ पंचम कौन कौन अच्छी देख तृतीय रे क ग घ व ज झ न्य ड ढ ण द ध न ब भ म एतकी रही बुझेला ना नहीं एगुड़िक उच्चारण समय स्वरतंत्री आम स्वरतंत्रीटा कंपित हो उठी थाए जो स्वरतंत्रटा अच्छी से स्वरतंत्र कंपित हो उठी ताकू आमे सघस ध्वनि बोली मध्य कही थाउ ताकू आमे सघस ध्वनि बोली कही थाउ अघस एवं सघस भितर पार्थक्य जानिगल एबे आमे जानिबा अल्प प्राण ध्वनि कहिले कौन बुझ अल्प प्राण ध्वनि कहिले कौन देख अल्प प्राण ध्वनि नेक्स्ट आसुची हमर अल्प प्राण ध्वनि हैला अल्प प्राण ध्वनि कहले ये जो अल्प प्राण ध्वनि गुड़िक उच्चारण समय रे आम फुसफुस रु अल्प वायु बाहर को निर्गत होइथिबारु एगुड़िक अल्प प्राण ध्वनि बोली ताहाको अल्प प्राण ध्वनि बोली कहि थाउ अल्प प्राण ध्वनि कहले कौन बुझ कारण से ध्वनि गुड़िक जो वर्ण गुड़िक उच्चारण होता है से उच्चारण समय रे आम फुसफुस रु अल्प वायु निर्गत होता है तेणु करिकी ताकू आमे अल्प प्राण ध्वनि बोली कहि थाउ ताले से अल्प प्राण ध्वनि गुड़िक कौन कौन अल्प प्राण ध्वनि गुड़िक हेउची प्रत्येक वर्गर तृतीय प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय एवं पंचम कौन प्रथम तृतीय एवं पंचम बुझेला ना नहीं
प्रथम तृतीय एवं पंचम प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय पंचम हेले क ग व च ज ञ ट ड ण त द न प ब म एगुड़िक है अल्प प्राण बुझीगला ताकू कहगला अल्प प्राण कहले कौन उच्चारण समय रे जो प्रथम द्वितीय एवं प्रथम तृतीय एवं प्रथम तृतीय आउ रहिला पंचम एड़ा है अल्प प्राण प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय आउ पंचम ताकू कहगला अल्प प्राण कहले कौन आम उच्चारण समय आम फुसफुस माध्यम अल्प प्राण निर्गत होता ताकू कौन कहगला अल्प प्राण क्यों क्यों वर्ग गले प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण माने गले तापरे आसला महाप्राण ध्वनि नेक्स्ट आसुछि महाप्राण ध्वनि कहले कौन आम देख अल्प प्राण महाप्राण आम उच्चारण समय फुसफुस रु अधिक वायु बाहर को निर्गत हेले ताको महाप्राण बोली कहगला बुझिल ना नहीं यदि आम फुसफुस रु अधिक वायु निर्गत होता है ताको आमे कौन बोली कहि थाउ महाप्राण भाबरे कहि थाउ ताको आमे महाप्राण भाबरे नामित करि थाउ से महाप्राण गुड़िक कौन प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण रे जाती प्रत्येक वर्गर द्वितीय आउ चतुर्थ वर्ण ए द्वितीय चतुर्थ वर्ण उच्चारण समय रे अधिक समय कौन लगी थाए अधिक समय निर्गत होइथाए जहाँ फले ताकू महाप्राण व्यंजन नाम रे नामित करागला प्रत्येक वर्गर द्वितीय चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन कौन कौन ग घ ज झ ट ढ थ ध प भ एगुड़िक हेउची महाप्राण व्यंजन नेक्स्ट आमे देखिबा कौन देखिबा नेक्स्ट अच्छी महाप्राण परे नासिक बा अनुनासिक ध्वनि बुझीगला प्रत्येक वर्गर पंचम ध्वनि है नासिक बा अनुनासिक ध्वनि प्रत्येक वर्गर पंचम ध्वनि बुझीगला प्रत्येक वर्गर पंचम ध्वनि हेउची नासिक बा अनुनासिक ध्वनि कहले कौन बुझ चंद्रबिंदुर उच्चारण समय रे नासा मध्य दे किंचित वायु बाहरी जीवारु एगुड़ी को नासिक बा अनुनासिक ध्वनि बोली कहा जाइथे कौन देख आम अनुनासिक ध्वनि गुड़िक कौन होता है किंचित आम उच्चारण समय रे कौन होता है नासा मध्य दे आम नासिका मध्य दे किंचित वायु बाहरी जाइए आम नासिकार किंचित वायु बाहरी जाइथिबारु ताको अनुनासिक ध्वनि बोली कहगला से अनुनासिक ध्वनि गुड़िक कौन कौन हम देख प्रत्येक वर्गर प्रत्येक वर्गर पंचम ध्वनि हेउची अनुनासिक ध्वनि ता सहित अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु मध्य वायु बाहरी जीवारु एगुड़ी को नासिक बा अनुनासिक ध्वनि नाम रे परिणत करागला बुझीगला नेक्स्ट आसला अंतःस्थ वर्ण नेक्स्ट आसुची आमर अंतःस्थ वर्ण कहले कौन मुझे तो कही अंतःस्थ वर्ण उष्म वर्ण अजग बाह वर्ण सब समस्ते जानथिबो एतकी थिला हमर ओडिया वर्णमालार पाठ जहाँ फल रे तमे माने एताकू अनुध्यान करी अनुमान करी ओडिया वर्णमाला को जानी पारिबो एवं बुझी पारिबो सबु परीक्षा पाई यह बहुत उपयोगी होई थाए आउ किछि किछि अछि जहाँ कि देख
आम जो ओ अच्छी ना नहीं ओ आम भाषार अवर्ग्य बा ब स्थान रे यही नूतन लिपि ओर व्यवहार करा जाइछि बुझेला नूतन गोटे लिपि जो ओ ब मध्य ओ ब स्थान रे यह व्यवहार होइछि केतेक देशी विदेशी शब्द रु लेखा जाए अत्यावश्यक रही केतक देशी विदेश जो देश विदेश माने आछंती तांको लेखा मान को अनुध्यान करी ए ओ शब्दटी ब स्थान रे लेखा जाउछि जहा फल रे कौन होची आम मान को बहुत पढ़ापी बुझापी आवश्यक पड़ोची ता सहित अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु जो रहा अजगबाह वर्ण ताको आश्रित वर्ण कहगला कारण एगुड़िक स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण बिना उच्चारित हो पार नहीं कहीं देख विसर्ग विसर्ग ह रूपे उच्चारित हुए जो विसर्गटी कौन ह रूप उच्चारित हो जाए कारण दुखी आमे आमे कही था दुखी आम उच्चारण स्वर हो ध्वनि हूँ दुखी किंतु तार लिखन दरे हर्ष दु विसर्ग खरे दीर्घईकार खी दुखी किंतु आमे आम ध्वनि हूँ दुशासन आम ध्वनि दुशासन किंतु तार लिखन पद्धति हूँ दुशासन विसर्ग लगुच से भली भाव कौन है स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण बिना कौन होता है जजग बाह वर्ण अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु उच्चारित हो पारे नहीं तापर अनुसार आ चंद्रबिंदु बुझीगला ना नहीं अनुसार चंद्रबिंदु यही वर्णद्वय उच्चारण स्वर वर्ण सहित सर्वदा संश्लिष्ट स्वर वर्ण सांगे सबु बेले से माने संश्लिष्ट होता किए किए अनुसार आ चंद्रबिंदु अनुसार चंद्रबिंदु शब्द रे उभय स्वर को आश्रय करी रही थांती स्वर रु ए मान को पृथक करी हुए नहीं जथा हंस ह जग अरे अनुसार अंग जग स तापरे हो जाई आसुजी हंस आमे हंस को संधि विच्छेद करिबा देखो आमे जदि हंस को संधि विच्छेद करिबा ताले कोन हबो ह प्लस अ रे अनुसार अ प्लस स तापर जाई होउजी हंस बुझीला ना नहीं तापर जाई होउजी हंस एथरो आमे जानिला जे स्वर बिना वर्ण बिना ये आउ दुईटा जिको जो आउ अनुसार आउ चंद्रबिंदु उच्चारित हो पारिबे नाही ठीक दंशन अला कुआरी चर भौरी कहा सहित लगुच अनुसार चंद्रबिंदु स्वर वर्ण सहित लगी रोची बुझीगला ना नहीं तेणु ए दुटी को अविभाज्य वर्ण कह जाए तेणु करिकी ए जो कौन अनुसार आउ चंद्रबिंदु ए दुईटी को कौन बोली कहगला एही दुईटी को अविभाज्य बोली कहगला अविभाज्य जहाँ विभाज्य करी हेब नाही अविभाज्य वर्ण बोली कहगला बुझेला काहाकू अनुसार आउ चंद्रबिंदु को काहेकि कारण एगुड़िक वर्णर उच्चारण स्वर वर्ण सहित सर्वदा संश्लिष्ट ए स्वर वर्ण सहित उच्चारित होइथांती शब्द रे उभय स्वर को आश्रय करी रही थांती स्वर को एमान को पृथक करी हेब नाही तेणु करिकी ताकू अविभाज्य वर्ण मध्य कहगला बुझीगला ना नहीं आउ रहिला कौन आउ तालबेश मूर्धनेश दंतस अच्छी तालबेश मूर्धनेश दंतस रही ना यही तीनोटी वर्णर उच्चारण ओडिया रे कौन रही थाए ओडिया रे आमे जेते बेले भी उच्चारण करू कौन तालबेश धर सगड़ तालबेश गड़ कहूँ नाई सगड़ कहूँ मूर्धनेश षंढ कौन कही था मूर्धनेश षंढ कही था नाई षंढ कही था सहर दंत सहर ना किंतु उच्चारण किंतु ध्वनि किंतु समान कौन स बुझीगला ना नहीं ताहले ध्वनि कौन अच्छी स एतिकिरे आमर वर्णमालाटी शेष हो जाइछि मोर आशा समस्तंकर